ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው ፕሮግራማችን ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ፍሬሽማን ኮርስ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሚድ ኤግዛም የሚወሰዱትን በፓርት ቱ እናያለን። እስከ መጨረሻው ለመከታተል ሞክሩ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ሸር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉት። የመጀመሪያው ጥያቄ 11ኛው ጥያቄ ነው። definitions which are formulated to resolve disputes by influencing the attitudes or emotions of readers or listeners are based called blank definitions ነው። እዚህ ጋር ታይፕስ ኦፍ ዴፊኒሽንስ ሎጂካል ዴፊኒሽንስ ውስጥ ነው እያወራን ያለ ነው። ኤ ሌክሲካል፣ ቢ ስፔኩላቲቭ፣ ሲ ፐርሱዋሲቭ፣ ዲ ቲዎሬቲካል፣ ኢ ፕሪሳይሲንግ፣ ኤፍ ኦል ነው። እንደምናውቀው ሌክሲካል ዴፊኒሽን ኦፍ ኤ ተርም የምንለው ዲክሽነሪ ዴፊኒሽን ነው። the meaning of the word in common usage ያለው ነው የሚገልጽልን። ስቲፑሌቲቭ ዴፊኒሽን ደግሞ የምንላቸው there are definitions of words which are new or currently existing term ነው። new specific meaning ነው for the purpose of argument or discussion። እነዚህ ናቸው ስቲፑሌቲቭ የምንላቸው። persuasive as it is discussed in the question, it is formulated to resolve disputes. It is formulated to describe the true or commonly accepted meaning of a term ነው ፐርሱዋሲቭ የምንለው ማለት ነው። አርጊመንት ነው። የሆነን ቪው አርጊው ለማድረግ የሆነን ነገር ለመቀየር፣ ለማስተካከል፣ ስሜትን ለመፍጠር የሚሰራ የዴፊኒሽን አይነት ነው። ቲዎሬቲካል it is about theory, it is about academic discipline theories ነው። ፕሪሳይሲንግ ደግሞ የምንላቸው their purpose are reducing the vagueness of a word ነው። ቫጊ የሆኑ ወርዶችን ለምሳሌ ሪች ሲል ኮመን ወርድ ነው። ሪች የምንለው ምን ያክል የሚለውን ፕሪሳይስሊ ለመግለጽ የምንጠቀምበት ዴፊኒሽን ነው። so in this case our answer will be persuasive definitions in the choice C ማለት ነው። የ12ኛው ጥያቄ ኤ ይላል we were late for class ይላል። ቢ ላይ ደግሞ because we were having a breakfast ይላል። what we can say about the relationship of these statements, what is the relation between them ነው የሚለው። ጥያቄውን አናላይዝ ስናደርገው because ብሎ ነው ያስቀመጠው። ኬዙን ሪዝኒንጉን እያስቀመጠ ነው። ኤ ላይ ኤ because B here implies no kind of reason at all ይላል። ሪዝን ኢምፕላይ አድርግም this is false። ኤ because B justifies what is the case፣ ኬዙ ምን እንደሆነ ጀስቲፋይ እያደረገ ነው። there is no justification here። A because B presents both reason of why and what is the case፣ what is the case and why is the case የሚለውን ደግሞ እያስቀመጠ ነው። no this is only describing why is the case because it starts its word by the word because only ማለት ነው። D A because B explains why something is the case፣ this is the true answer። E A because B in the context says there is identical appearance of the premise and the explanations, it doesn't say so in this case our answer will be D ማለት ነው። A because B explains why something is the case የሚለው። 13ኛው ጥያቄ ደግሞ martyr means a person who willingly suffers this rather than renounce his or her religion ነው። the genus term ነው እንደዚህ ጋር ቴክኒክስ ኦፍ ዴፊኒሽን ላይ ስንመጣ definition by genus and difference የሚለው ነው እዚህ ጋር የምናየው። definition by genus and difference simply means a relatively larger class and species means a relatively smaller subclass of the genus ነው። ጂነስ የምንለው ላርጀር ክላስ ነው። ስፒሺስ አለ፣ ስሞለር ክላስ ነው። በመካከላቸው ደግሞ ስፔሲፊክ ዲፍረንስ አለ። በእነዚህ ኮምባይንድ ሆኖ የሚመጣ ዴፊኒሽን ነው ዴፊኒሽን ባይ ጂነስ ኤንድ ዲፍረንስ የምንለው። ላርጀር ክላሱ በዚህ ዴፊኒሽን ውስጥ አሁን ፐርሰን የሚለው ነው። ዳት ሚንስ ደ ጂነስ። ማርታየር ደግሞ የምንለው እዚህ ጋር ስፔሲፊክ ክላሱ ነው፣ ፐርሰን ውስጥ ያለ ክላስ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ልክ እንደዚሁ ስፒሺሱ ነው። ስፔሲፊክ ዲፍረንስ የምንለው ወይም ደግሞ ሾርትሊ ዲፍረንስ ብለን ደግሞ የምንጠራው who willingly suffers this የሚለው ነው። so in this case our answer will be B person የሚለው ማለት ነው። 14ኛው ጥያቄ ደግሞ ምንድነው የሚለን what is not true about lexical definitions ነው። ስለ lexical definition ትክክል ያልሆነ ይላል። it simply reports the way in which a term is already used with a language community yeah it is in common usage in dictionary in the language of community ያለውን ነገር ኤክስፕረስ የሚያደርግልን ነው። it is correct is to inform someone else of the accepted meaning of the term ነው።
So the definition is more or less correct depending upon the accuracy with which it captures that usage. Yeah, it is true. See, lexical definitions are the kind of definitions found in dictionaries. It is also true. D, like theoretical definitions, lexical definitions do not attempt to capture the real meaning of a word and so can be neither correct nor incorrect. This is false because lexical definitions are not like theoretical and stipulative definitions. theoretical ወይም stipulative definition የምንላቸው they have no truth value. They have, however, these lexical definitions truth value ያላቸው የራሳቸው. They try to capture the real meaning of words. ትክክለኛውን ሚኒንግ ለማምጣት ይሞክራሉ. Therefore, they are either true or false. ትሩ እና ፎልስ መሆናቸው ደግሞ ዲፔንድ የሚሆነው whether it does or does not report the way a word is actually used ነው። ዲክሽነሪ ላይ የተጠቀምነውን ካስቀመጥ ነው it is true, if not it is false ነው። So our answer will be D ማለት ነው። 15ኛው ጥያቄ for 5 kilo students are mild, it is true, they are gentle. Identify the right definitional technique which is used to develop this argument ነው። የትኛውን definitional ቴክኒክ ነው የተጠቀምነው የሚለው የ5 ኪሎ ተማሪዎች ማይልድ ናቸው therefore they are gentle ነው የሚለው። ማይልድ means gentle ማለት ነው፣ ሲኖኒየም ነው። ኤ ላይ ስንመጣ ኢኑሜሬቲቭ ነው። ኢኑሜሬቲቭ ዴፊኒሽን የምንለው a meaning of the word or a term by listing the name of the members of the class ነው። ኦስተንሲቭ ወይም ደግሞ ዲሞንስትሬቲቭ የምንለው by pointing something define የምናደርግ ነው። this is ሃይን አብል ሃይን አይቼ this is demonstrative or ostensive definition ነው። ኦፐሬሽናል ዴፊኒሽን ደግሞ specifying some experimental procedure በማስቀመጥ ዲፋይን የሚደረግበት ወይ ነው። ዴፊኒሽን by genus and difference ደግሞ ጂነስ ተርም አይዴንቲፋይ በማድረግ ስፔሻስ ተርም አይዴንቲፋይ በማድረግ ልክ እንደዚሁም ዲፈረንስ ተርም በመሃል በማስገባት ዲፋይን የሚደረግ ነው። ሲኖኒመስ ዴፊኒሽን ደግሞ የምንላቸው የሆነን ሲንግል ወርድ ተመሳሳዩን የሱን የሚተካን ቃል በማስቀመጥ ዲፋይን የምናደርግ ነው። እዚህ ጋር ማይልድ የሚለውን ቃል ጀንትል የሚለውን ቃል ይተካዋል። ሶ the definition or the technique that this argument used is synonymous. So our answer will be E. የ16ኛው ጥያቄ which of the following statements contain a vague expression or term ነው። vague የምንለው ፕሪሲሽን ከጎደለው ሚኒንጉ ብለርድ ከሆነ ነው። ለምሳሌ ኤ ላይ the stolen bicycle was found by a man sleeping in the park. This is ambiguous statement, not a vague one. Whether or not the bicycle was in the park or the man was in the park, we don't know. B, Mr. Hussein, my neighbor, was wealthy. This is a vague statement. How much it is wealthy, how much its neighbor was wealthy, we don't know. It lacks precision, it is blurred statement. C, Elias watched Haregs throw a ball through the window. This is also ambiguous statement. We don't know whether Harag threw the ball through the window or whether or not Elias watched her through the window. Samira said that her apartment is located on Palm Street. ይህም ልክ እንደዚሁ ambiguous ነው። Therefore our answer will be choice B ማለት ነው። 17ኛው ጥያቄ ሀበሻ ቢር ሚንስ ኮልድ ጎልድ ነው ይላል። which criteria of lexical definition does this definition violate ነው? cold gold ሀበሻ ቢር means cold gold. A definition should not be too broad, it is not broad. A definition should not be too narrow, it is not too narrow. A definition should not be figurative, yeah. This definition is figurative. ዘይቤያዊ መሆን የለበትም፣ ምክንያታዊ መሆን የለበትም ነው። A definition should not be circular, this is not circular. Therefore our answer will be choice C. 18ኛው ጥያቄ according to Karl Marx justice means to each as per his need and from each as per his ability. This definition can be classified as ነው። ምን አይነት definition ነው? A theoretical, B lexical, C stipulative, D persuasive, E precising ነው የሚላል። theoretical definition የምንላቸው they suggest a theory that gives a certain characterization to the entities that the term denotes ነው። When we look at this statement, it is giving a theory.
ቲዮሪ እየሰጠን ነው። ቲዮሪ እያስቀመጠልን ነው። ሌዚካል አይደለም፣ የዲክሽነሪ አይደለም፣ ስቲፑሌቲቭ አይደለም፣ ፐርሱዋሲቭ አይደለም፣ ለማሳመን እየሞከረ አይደለም፣ ፕሪሳይዚንግም አይደለም። ቴርፎር አወር አንሰር ዊል ቢ ኤ ማለት ነው። ለዛሬ በዚህ እንጨርሳለን። ቪዲዮውን የምትወዱት ከሆነ ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት፣ ሰብስክራይብ አድርጉት።